Poštovani gledalci, dobrodošli u još jednu emisiju na kanalu Srbija Global. Ja sam Aleksandar Šargić. Danas pričamo o tom trostrukom obruču, o toj trostrukoj okupaciji Srbije. Dakle, ovo će biti jedna kratka emisija, ali iz 3 dela, gde objašnjavam, znači na primjerima bukvalno iz današnjeg dana, kako izgleda okupacija srpske privrede, kako izgleda okupacija srpske politike i kako izgleda okupacija srpske svesti od strane boljševika iz Kremlja, koji su 1944. godine ovde uspostavili svoju vlast i neometano je vrše. Dakle, znači, fascinantna je činjenica da u Srbiji, koja se doduše tada zvala Socijalistička federativna republika Jugoslavija, dakle 1948. godine, da je ta država uspela jednom Staljinu da kaže ne i da se otrese od tog pogubnog boljševičkog uticaja, barem u velikoj meri, ako ne potpuno naravno, da smo mi danas dakle došli u situaciju da je taj sovjetski uticaj, boljševički, istisnut zapravo iz svih mogućih država bivšeg Varšavskog bloka, znači iz nekakve Rumunije, Bugarske, Poljske, Mađarske i tako dalje, Češke, Slovačke, čak i iz Albanije, gde je ruska obaveštajna služba zapravo formirala čitavu državu i mafiju, pa i istoriju, jer ne zaboravimo da je upravo Rusija 1946. godine započela da radi na projektu Skenderbega kao albanskog heroja, jer do tada je on u srpskoj, znači, književnosti, umetnosti i historiografiji bio predstavljan kao ono što jeste, kao srpski, da kažemo, srpska istorijska ličnost, o čemu postoje naravno i zapisi i njega samog, njegova pisma i tako dalje Dubrovčanima. Međutim, Rusi su tada napravili prvi film kao hollywoodski spektakl praktično o Skenderbegu za Kanski festival. Ja sam to mnogo puta prikazivao dok sam još imao društvene mreže, Facebook i tako dalje, dok to nisam ugasio. Ali da idemo mi u današnje vreme. Najnoviju knjigu Aleksandra Šargića, Istinita povest Srba, na 470 strana po ceni od 2200 dinara, možete naručiti mailom srbskaprodavnica@gmail.com. Navedite ime i prezime, adresu, grad i mobilni telefon i šaljemo Post Ekspresom. Današnje vreme kaže da je ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović danas najavila da ruska strana, znači, pregovara sa izvesnom trećom stranom i da je navodno spremna da prepusti kontrolu i uticaj nad NIS-om trećem licu. Pazite, to je naslov, znači, izjave ministarke srpske energetike. Ona, znači, u sopstvenoj državi, u sopstvenoj zemlji ne sme da kaže s kim Rusi pregovaraju, jer našoj zemlji, našoj državi i našem narodu neće da vrate ono što su mu oteli praktično, znači neće da mu vrate NIS, taj kontrolni paket akcija, nego, znači, sve može, samo Srbima ne može da se vrati. Znači, sada oni navodno pregovaraju sa trećom stranom. I evo šta ona kaže, još rečenica 2, kaže: ruski vlasnici naftne industrije Srbije poslali su zahtev američkom OFAC-u u kojem se traži produžetak licence za rad na osnovu pregovora sa trećom stranom, objavila je ministarka energetike i rudarstva. Pazite, prvo, ovo je totalni idiotizam. Znači, OFAC je posle 8 odlaganja, znači 8 puta su odlagali te sankcije ovde u Srbiji. To je donela još stara Bajdenova administracija. Onda kad je došla Trumpova administracija, oni su dali praktično još 10-11 meseci vremena Srbiji da srede to stanje i da sebi vratimo NIS i da nađemo druge izvore energenata da bismo izbjegli tu celu situaciju. Znači, 8 puta 11 meseci i nakon toga nama ministarka energetike priča, ne sme ni da nam kaže koja je to treća strana s kojom Rusi pregovaraju. I znači, sada, pošto je energetika najvitalniji i najbitniji resurs jedne države, znači, mi možemo da budemo stavljeni pred svršen čin da Rusi to daju bilo kome, Šiptarima, Hrvatima, što je i najlogičnije da daju Hrvatima, tako, iz mnogo razloga. Prvo zato što imaju vrlo jake obaveštajne odnose sa tamošnjom udbom Hrvatskom, takođe poprilično nedemontiranom kao i ovom u Srbiji, zato što su ih naoružavali 90. godina, zato što su pružali podršku osnivanju Hrvatske države 1991. godine
I o tome postoje tolika svjedočanstva čak i njihovih diplomata. Ali ovo vam je slika okupacije Srbije, da znači u sopstvenoj zemlji mi nemamo pravo da odlučujemo o sopstvenoj energetici, za razliku od recimo Bugara, nebitno Rumuna, Mađara, Poljaka, bilo koje države i bilo kog naroda koji je samostalno donao odluku i rekao je u ovoj novonastaloj geopolitičkoj situaciji za naš narod je najbolje to i to, uglavnom bi to bila nekakva nacionalizacija, znači ovo od danas ukazom vlade ili nekakvim zakonom lex specialisom u Skupštini naftna industrija Srbije postaje srpska, Rusima pripada na osnovu toga toliko i toliko novca koje se stavi na neki namenski račun i kad se skinu sankcije to pripadne Rusima i ćao, doviđenja. Ne, u Srbiji to nije moguće jer smo mi okupirana država. Druga tema, vrlo kratko, namenska industrija, odnosno srpsko oružje. Pazite, gubici države Srbije i srpskih fabrika mere se u stotinama miliona dolara. Zato što je, pazite sad, prema priznanju samog Aleksandra Vučića koje je on dao na Radio-televiziji Srbije, njemu Moskva zabranila da prodaje oružje po svetu i municiju. Pazite, ako to nije okupacija, i ovo bi bio taj drugi krug okupacije, ako to nije okupacija, ja onda ne znam šta je okupacija. Onda okupacija kao pojam ne postoji. Znači, predstavnici druge države su nam zabranili da imamo svoju energetiku, a sad nam zabranjuju i da imamo svoju namensku industriju i da svoje oružje i municiju prodajemo po svetu. Evo šta su iz samostalnog sindikata Zastava oružja rekli, kaže predsjednik samostalnog sindikata Zastava oružja, ja se nadam da će što pre ta zabrana da se skine jer nije u problemu samo naša fabrika, već cela namenska industrija. Ali u ovom trenutku mislim da smo mi najviše na udaru jer godinama unazad nismo na visokom nivou što se poslovanja tiče. I sada on kaže, ova zabrana nam je baš veliki problem. Kaže, mi smo živeli od tog izvoza, imamo ugovor sa Amerikom, sa sportsko-lovačkim sektorom, ali sada nam je i to zabranjeno za izvoz. Nadamo se da će država ukinuti ovu zabranu da možemo normalno da poslujemo sa našim partnerima. Ja ću vas podsjetiti da je ta zabrana stupila na snagu pre nekoliko meseci, kad je Rusija se oglasila tim povodom što zaboga neki deo tog naoružanja je završio na ukrajinskom ratištu. I onda je Vučić sazvao Savet za nacionalnu bezbednost koji je doneo zabranu da se više oružje nigde ne prodaje, niti municija, a on je na samom RTS-u rekao da je država donela zabranu zbog Rusa da prodaje čak i zemljama u Latinskoj Americi, čak i zemljama u Africi i tako dalje, i u Evropi i u Americi, znači svuda, jer zaboga su njemu Rusi pružili neke dokaze da to oružje ipak može da završi u Ukrajini. Šta bre mene kao Srbina briga gde će bre to oružje da završi? Šta to mene briga? Da li su oni razmišljali o nama kad su Hrvatima davali i prodavali migove, helikoptere, avione, artiljeriju, kad su im dali onaj njihov S-300 da ga šetaju po onoj paradi, da time šalju poruku našoj avijaciji da ne uzleti kad je bio pad Krajine i tako dalje i tako dalje. Šta to mene briga? Za državu koja je 1992. godine uvela sankcije bez razmišljanja, digla ruku u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija i tako zapravo omogućila uvođenje sankcija Republici Srbiji koje su bile mnogo gore, neuporedivo gore nego sankcije koje oni danas imaju. Oni će tek sad osetiti sankcije kada im je Trump uveo ovo na naftu, pa sada više praktično skoro uopšte njihovu naftu ne kupuju ni Kina, Indija i Turska kao glavni dobavljači. Pazite sada, vi dovedete u pitanje egzistenciju hiljada porodica. Smanjite državni budžet za više stotina miliona dolara jer se to ne sviđa nekom u Kremlju. A što? Oni će da nam odbrane nešto. Oni su nam odbranili nešto. Što odbranili su nam Kosovo? Pa gde nam je Kosovo? Gde nam je Kosovo? Rezolucija 1244 u kojoj lepo piše da NATO je vlasnik suvereniteta na Kosovo. I onda će to da nam vrati Kosovo jer će Rusi da blebeću
po Ujedinim nacijama kako je rezolucija 1244 ovo ili ono, računajući naravno na nepismenost i neinformisanost ljudi i na to da ljudi neće otvoriti rezoluciju 1244 i neće pročitati šta unutra piše. I na kraju, meni najgore, priča o generalštabu, znači priča o trovanju naše mladosti, gde su službe FSB-a i Nariškinov špijunski institut za istoriju, koji vodi Vulin, uspeli da našoj mladosti, doduše, naravno ne većini, ali toj deci koja navodno vode te nekakve grupe i te nekakve plenume i organizuju te akcije, da nametnu priču o tome kako je generalštab srušeni, komunistički, koji je zapravo pravljen, na što možete vidjeti na vašim ekranima, kao slika, odnosno kopija kanjona Sutjeske, u sećanje na nekakve partizanske bitke, a partizanštija je samo bila pobuna protiv srpske monarhije i način za rušenje srpske monarhije i srpske istorije. Znači, taj generalštab, on je slika rušenja srpske istorije, tradicija i patriotizma i svega srpskog. Znači, generalštab u Beogradu je mesto na kom su se školovali svi mogući zločinci, i iz Srbije, i iz Hrvatske, i iz Bosne, i iz svih drugih republika. Znači, nastao je na masovnim zločinima koji su napravljeni nakon okupacije u Srbiji, na otimačini imovine, na ubistvima ljudi i pre svega na komunističkoj okupaciji koja je srušila vekovnu i milenijumsku srpsku monarhiju, bez obzira ko je u tom trenutku bio na čelu te monarhije, srušila srpsku crkvu i sve što nas je činilo Srbima. I sada je neko našoj mladosti prodao priču kako je generalštab čuvanje istorije. To je taj treći krug i treći obruč okupacije, jer je najgora po meni okupacija svesti. Jer će ti klinci koji su 2005., 6., 7. ili 4. godište misliti da je to stvarno naša istorija. Ali ono što je mnogo važno, da je taj projekat podrazumevao izgradnju memorialnog centra. Znači, ti psi FSB-a pričaju, od Sputnjika pa do srpske opozicije, pričaju kako će za Boga na mestu srpskog generalštaba biti izgrađena recepcija Trumpovog hotela. Ne. Na mestu generalštaba po projektu je bio memorialni centar žrtvama NATO bombardovanja. I to je mnogo važno, da upravo građanin Sjedinjenih Američkih Država i firma iz Sjedinjenih Američkih Država podigne spomenik kao neku vrstu izvinjenja. Znači, memorialni centar u centru Beograda podigne Trumpov zet, Trumpova porodica, i to je ogroman simbolički dobitak za Srbiju. Znači, memorialni centar koju ova propala država nije uspela da izgradi za 26 godina, taj memorialni centar, znači to bi podigala Trumpova porodica i onda bi tu bio izgrađen jedan ogroman poslovni poduhvat, znači jedan stambeno, verovatno turistički kompleks u koji bi bilo uloženo najmanje $500 milijarde. Znači, takvu jednu priču sprečava niko drugi, nego isti onaj koji sprečava našu energetsku bezbednost, naše prihode iz namenske industrije. Znači, ovde drže okupaciju svesti, okupaciju simbola, jer to su na kraju krajeva i stvari koje najduže traju. Jer ovo sad dođe i prođe. Znači, priča sa NIS-om i naftom će se završiti ovako ili onako u narednih nekoliko meseci. Biće neke posljedice, nadam se što manje, nadam se da će biti izbjegnute, ali svakako to dođe i prođe. Ali ovo sa simbolima i sa istorijom to ostaje. Ja mogu samo da kažem da sam, malo je reći razočaran, da sam utučen ovime što gledam. Znači, beda je i sramota ovog naroda i ove države. Znači, da 26 godina nakon završetka svega toga, znači, ta beda i ta ruševina tu stoji. Ona stoji tu da bi generisala mržnju, zlo, sukobe i tako dalje. Jer nikome normalnom, ni u jednoj državi ne treba ruševina u centru grada.
osim onome koji bi želeo da se sistematski hrani mržnjom. A to je FSB, a to je KGB, a to je treći krug sovjetske okupacije, jer taj generalštab, on je samo slika sovjetske okupacije koja, ako bi se srušila i tu bio napravljen nekakav šta god, memorialni centar, hotel, šta god da se napravi, znači taj generalštab bi prestao da bude slika sovjetske okupacije, nestao bi simbol sovjetske komunističke partizanske okupacije i imali bismo nekakav drugi simbol u centra Beograda. Znači, ovaj projekat koji je dat i koji je u opticaju, ja mislim da taj projekat više uopšte nije u opticaju, zato što mislim da je čitava Trumpova porodica odustala od tog projekta upravo zbog ovakvih scena koje danas gledamo, jer im ne treba to. Znači, oni imaju dovoljno i mesta za ulaganje i dovoljno novca da bi se uvlačili u ovu močvaru. Ova predstava je potrebna Vučiću da bi prikazao da su srpski studenti protiv Amerike i protiv Trumpa. I to treba FSB-u i to treba KGB-u. I mislim da je za danas bilo dovoljno i da ćete iz ovoga izvući važne pouke. Hvala na pažnji. Najnoviju knjigu Aleksandra Šargića, Istinita povest Srba, na 470 strana po ceni od 2200 dinara možete naručiti mailom srpskaprodavnica@gmail.com. Navedite ime i prezime, adresu, grad i mobilni telefon i šaljemo Post Ekspresom.